وسؤال الخامس كيس وكرغان يغرون ميني نانكواندي أكيد نكمو ko masala ñagaña walla immanci ɗime walla fatiyeña yahrunna meñi sere banen taxu anka wandi walla ko xarancuugano kunan taxu ina xarancugenda bari soni kan xanne jama mannada bari soronni teringa yahru ñaani anay wi xannu kuutu kammunga ken xa kiitengani hoɓey sariyalla xenni aljawab wona tandangani jaɓenga axir okuma baswori ke pakkille men dayre omo hoho wara keyi aganta xeer omo hoho wara keyi aganta baraje omo hoho wara keyi aganta fahmiye dinandi yo aɗo koronta hinu ku kesebe kemoro min honne yaharun cuuge ma ganni suuge ñaññade har sa wa hinnadi allah ɗo wara jaga yaharu ɓenuga tenge dina nge garan cuugano conférence gumu ogana tuna kunga kerebe o maga daga sai ogani ando alla ya garum nan ta kunan karanci ku bare wa ko to bare mo ku bangi kendo ya garu ku sonkonka kendo masalan ka hukke igana ta ko sun kai ke uccem pakken no wonni erike ernu hilli asukiru mbaka duna kamma sukiru na la harakam ana ya ganyi nun tallam bagande ana sonko mbuguno ani tanga hibure maga kawa harna di baade ngade maga jehende o daga demi mo gobe hari baade mira ora maga jehende nya ko nanga ko ya garun nan taagu nan ka wande conférence ba walla sir baade ndigam walla i jaman nan qara pakle me ma wara man ninga ma ho wara bo ka wande nyen sabu hila dibe ngama ho wara ido igun danyagati ni medi sabu sikkandi be ngati honday gellangal yo gara ke xanne ñaay al usaymin rahimahullah atidi gan ci hande ngani ke ya garen xanne beti lawray boy gonu kuntu ko ya garen xanne lawray ñani ko afatem mo an xawani xanne ma yanka c'est vrai que ya garum tabana ya gare go digan xanne law igo mbakki mo gondi arwa imbel no dini ma ganda imbi kallano nkiri ha kendi mo go ya gare lawra usaymin ga da kelo gati wajibi fe e lawra fe ama wajabani xanne ma yanka النبي كاغو نيغرو رضوان الله عليهن الله تدا فلا تغبعنا بالقول اكل النبي كاغو نيغرونا قد يغون غني ديغا منو خلا خا نيم ما يان خا فانغان ديغامو اندرو جيدي خا فانغان ديغامو يا غارين خان لورا غني الله ما يتني النبي كاغو نيغرونا غني خا فانغان ديغامو فلا تغبعنا بالقول النبي كاغو نيغرو غاري غوني ديغامو خلا خا نيم ما يان يا غاري ديغا مغو ولا ngana kende bare katte yugo ngatan an kuran naragana nan kanne maga yanka an kanne chakunda dangani du soyindi hari soye tugantanga an bagade imbe nyaro essence mbido ngakutu diga muta normal ngata na daga mpaju ho honta ke yo ke basangon to haru yedo shonkodo uyangalle do maganci hende baade mbera wa su'alu sadis kene keso tumundi akila hina hoye nyamuni hoye entreprise ñande ba entreprise ila hina kenya nguni ani ko huli wagarira ila hidingira nguni ni selebe furenga na kara anda narino ina wahari ga ko marokumma ila kenya nguni yoti na kenya ki tentu aga mo gobe al jawab onati akhe ke daga no be ko manda jabenga muskilan takenna na dingira nguni kuuɗo holi wagarra selebe hurenga na wagari inara wankino morokunu akkiño karnu sasa probléme gembay sasa an gembay ko anga europe wa agana anga europe wa keta masakay européen ko waɗugene kelluwa kinnanga nan tanna entreprise ŋuñi furunnalli wagari ambange key xanna konanti kahiri huren darini gelliga naɓe kellahi ɗum kinnanga luwangana kenkinanga baso basunta ka luwanga naati kullanta kenkinna angana ŋuñi ken tan fure suganari fanna il faut ina wagarino nga o haylampantaxuno ñayketa bo kendimma keta fayi ñana an entreprise ke iwa silaminu wagarinayi iwa kahirnu wagarinayi majabingomu ku naxati idame sooxe
silamin na kafir lagana wahari ada gaba mama daga o haramogo malik rahimahullahu taala o haramogo imamuna ahmad bne hambali rahimahullahu taala i kunga walla nanti anta dagana silami na kafirin wahari silami na kafirin wahari itan dagana yo ɓaw honto oɗanaga kafirin ñani lakum dinikum waliya dini kene halluga jaabi rahimahullah maɗa salangume kerin keɗum taxa rahimahullah wala yugassil muslimun aban kafira silami magi haaba wahari kafiri gana haaba silami gom paba gana kara faɓe kene kafiri ñani amma ha wahari wala yudkiluhu fi qabrihi amma ga hara buru amma ga ari kaburandi illa an yudi'a gantagana kanu nanti magada garagana yeɓeɓe kengana daga buru maliki majhabi anta dagana silami kafira ngaraganana wahari a entreprise kagana ŋuyi ido kafiri mpureɓe ganari katta hay droit tan magalla gatini no kafiri ñani kada ñille inan entreprise inta xeede aywa safay ke majhabi aɗo xaramoxo abou hanifata rahimahumullah i kunti basuntay de kafirin na silamin wagari iti basuntay bo kendi makketa sooxiyen bagaña masalan ka hari kenya kuɗanke sooxiyena ɗo xoona wagari kunduñay xangen danke hayxo nantaxu axanne maxa mecce ñay nanenga mecce nga ntan consayne ke loi ke a tirndixina gelliganati allah entreprise ŋuñini misilumum pour mbane anna kuña wagarini iganati nantallawa kenne barni awa wona ille katta espagnol nu ndigan kasenga no pasa nada walla nada annada bari pakkille mente kiganati durwanta kinkinnanga entreprise nge fure sugari fonna wagariya ntan consayne anga ŋuñini anna magala kafiri wagari amma kada gananga ngollenga sasa kafiri wagari nde fo kandoro kafir nu kunaha wa sualu sayo kani keso ñorning mata akhuha shaqiqu mundu 3 sanawatin washtadda bihi lmar ati ñareñane igiɗanñigo ñam fatiɗaga saake haaɓe abillaga fatini a ñaga wati watten kote sirin kamene daga runga ma iɗugene sénégal wallay ay mera koye andi séréɓe ganari wori hara ganati faami ñani immaga ɗuge sérégi walla yagara keta a gantay kere ñigoyego wano ken xara dogotoro ñani yo ken kata walla a gara kamma keta i masala a sage kota so ana daga bogay walla bito filli sikki su ana daga bogay i masala aɗa ko kende nanti ha wacca kende kede i kalla ke kajibe kundu i gaadi inta bakkati i hay libre sahna agani kitabi lemme sahna igana kara ida mun ndammaxa kitabi lemme ke anna tabaa anna sanki soronna xara francin qanne ñani aɓa kitabe ke saha francin qannenga nan duguta na kini ida ñagari lemme ke allah kiñayi a faati yaxara ketu kuna kitabe ke agata keɓe sahdi ama hiside sahdi aɗa hinu sahdi kungana bange sumponkutinede bo mana soron togon caha mayo gonanda hiɓuran dabarayma agadi togon cahaba walla kengantayxa aɗa kabila ke gundunoyogono en tout cas ta kitabe ke xoni hisiden tay digamu way kunga bange ta sumpunkutinea hitiren meke maxa kitabe ke bagandi a maxa kitabe ke change iren meke xa kanu sansa fureñani key aga wosi kattabilaga kalla ida xannu lagada iti wa kitabe ke dabarni ina tabwa ina change igagama ke dabari sasa ko junubunti xa yaba ke andila sama igatina saxundowe aljawab وناتي غركنا غني جابنا رحم الله اخاك برحمته الواسعه اين هن انجلا نيوكي في الله هن يروانته اداغا سو سلامي شو كما سقانا ني نغرا وثانيا لا في اللي بيكونو عندي غانا كي سانتني الله مكي ما كي ما غدو الله مكي ما كتابك اما غا سانك بو فتنه نيانو دي
tonguke hurengana wasi keɓe ona dabarineya ka hurengo sincu heede hurengana wasiti haramen on to ke dabarni o ammari haragana tigana kara ke haalisi gana kini karisay ona hayiñagane kin karisaga takkenga kenda heendi su onta sariyangumotin on maga kinaya ihiya no on maga kinay hagada kemagandallammo ña hasome il faut ana séréa togongo séréɓe ganta heene agana wasitu hoyi ho haramunde on day igana fati ke naɓure xana camion jine wutu xana daga kini église gumu ga église tagana on day walla gana wasitu hoɓe fitna ñaga bakkay xo ke kundu sasa non wasi ke terere silama xun noxoñade hadisendila taata li makhluqin fi masiyati lkhaliqi batum nden daragana tage honda tagandanankutan nden kamma allah ɗo ñamari on kano fitnanga qala taala wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa allah bani ka kano fitnanga fitna kutiye kakkanayde a yimme ngana kuti anta xempene beenu ɓanegara kutu a ɗagana ma allah ganna sigindi noxuɓe allah mo kaba geyaba a kin ka hagada kitabe ñasaha fitna ngaadi sumpu kutiye ngaadi a wositayi nan dona kenya sanki wona allah digan xarne ke a wuttu wona ken digan xarne ngarno kitabe ke ade truyi talle men naragana de tuyana buruga lew maga bagandi de agana bagandi su aw junubun kita a kebe kanna ko igama bagandi maga junubun kita agana ke bagandi ana ga junubun kita atwa kunna nyaken wasuwaru thamin kesu o segundi nya hayere ikina toran nanga be kam toro adi toro finali man iwuru bidagi ma sagata mati haɓaro ko suf fatiha ɓa a toxo giɗa ñiguñe imadi giɗa ñigu i sukka hintenne yigo keya ima ken xallema harla sama o parce que o imani fuqare ñay i kiine keda dema siren xamene keyani aga kori tongun konnata giɗa ñigun kutten xawa ken moxo i diga men ni ke ay keɗangañi temps daga taxalle mugol igonti xaay anti naxaxan anti téléphone a wiroxono xa i kori sereyaga kappiya na tongun ko igonda hayma bange a sasa wadde primine ɓegi maga sasa yigana wurna ngirima bange nan daga de ɓe tana idaga halihe sorotana yuno kunna kine mum ndiɗa ina dir wunkitaba hike bagana kano indaga i ngirima de ɓe ke intaxadini wigara kara yonkin kuti aljawab wonati axa keɗangani axa yaxara keɗa jaabenga angada hinin komoxoɓe gelli kunduwaganañi ke golle ɓe kundan pagara konantan coro kudañan taxawa wolinu walla yaxare ma in xawa in cigi ile ñaxare mbatten in maxa wara toran noxonde yo kinenga kame xoxoñananda kenna maxa marasa angale ñaxarenga laga toran noxonde nalle ñaxare ke darona raga tigitindi moxo sire keñan pasu keñan kawanan paso anken nanan koto hohoɗamɓe ke hay nana boren pasalle mbenga kine ñagana aga torono kana tongun koro sigo tiga korosinte kana tongun puncalla kittende kama ka haɗa ñagawen togo logoyen do torando ñaliyenni ti kinenga ho sironaga kunga ya salam kembeti golley aganta mum nanima honkoñeme wasaleyen nga hillandi ɓe konno keɓe ko ɓe kundancoron pa dabarni aɗo seretara suga dabarni haɓa min ɗo saɗon allah ñagarenga torat ankenna bara ken ndeman anna bara tongun kolno kinen annaaanagaɗa hoho ko anna garan ngara sami ken ndeɓene allemme keɓe hangaɗa sara ke gaɗa hoho ko annata garna keɓe angama sara ke gaɗa hoho ko anna sagay ko lehde keyde tora ɓe ga kenga kaddunuɓe benuga keede barni ilay ñagarunga torandi gantay demanayga gahinna kappe e ñagarugu kiinanuway tora ɓeyga kenga aga toranu ɓenuga kenga edana kan caranke inchallahu hay katta kuñe naam tora hana ɓeyga kendi na yagare ngaranani keeli halandamɓe kiinen toranga kamma faba nun nabara demana walla saga nun nabara demana tora hana ɓe gayi
zulum ha kaagala ñagara ke a toorno kundu kelli kiine ngara tooro ten nu ngara tooro guɓuɗo nu ngara tooro kiine magara tooro kiine ngida ñagaru ngara tooro kemmen dagilli ñana ha haymi ke ndamaxay latallan toorno serenga na wu serebe gan kawana kurunde ange ñagana xusa wundi ara waxa kurnu anga tarantaxa kurnu keeli fofona wa thaniyan toora fillandi ɓe gaadi anamogude toora fillandi ɓe gaadi angama mulli kiine kena talla loxonoa bo kiine ke hegara tuwa ketannanti serenta keyi sereɓe ga ɗema serenta ke sikkanantamaxa a hotallan kappa toro nde nda roxon nde wa halida toora sikkandi ɓe gay marabo ha allah ga maxa dama yaxare ke a watini ade toranganaga bo yaxaren kamma har yigoña sinonganaga ban kamma naxo sawate seke mar yaxare warabia tonaxatandi ɓe gay alfiraru minkum allah ga maxa dema a wurnaxa yanaɗaga antoronta keriyagati idahe wurnimay indaga deɓetana kembe masibonga yaxare ndumɓe on nankaye kengana wuranmay nana ndaga deɓeta anda koɓangeno wa hamisa tora karagandi ɓe gayi ke serandamɓe allah gamaxa dema suu awa jenini yo yaxarengana wuri soronga kunu sasa daga deɓetana juma haramin dano allah gamaxa dema turumego a katta wure wa sadisa saabu tora tumundi ɓe gayi andamogudi yusabbibu bugdakum fi qalbiha allah gamaxa dema waxa xonna xun lono yaxara ke gijimmende koy tora ñamaña toñango ndemmaña wa salisa ngahi sikkani ɓe kono ax yaxare keɗa maxa wuru katta deɓe tanay kemmaña neganugam maxa a kon neganuɗa walla haɓa tugunugam maxa xaɓila tana xa xaɓinan xoorengani haɓa tugun na laatu daga saxundi wure deɓen newugume alimaminu moɗinu daga saxundi wure kene summaxa kurnu deɓendi ane keme xiga ñana igama solle sigindari wa sualu tasio kie so kaɓundi ñaniyere anganaro subo hen callenga sasa mi siide noxona almaminga aɗo haɗama xuma iwo subo hen callen noxondi anke mañi angara salatu ke ala kan num pilli salli anna ñana kam moxo aljawab wona tanda jaɓenga majhab maliki oku majhabe an terenkene a keta an pay kappi xana subo hake salli anna terenke kiyangana wurgi ɓeɓe anda linganda anna fajiri ke ala kan num pilli salli agama linganda faranga mituga bo wajibi fe yo kuɗonna maxa daga salli hakkati kabante noxoni subo han jallen balle hakkati kabante ñani katta kenga wurgini e gono gun xamaxa hakkati kabante ñani xalla wa sallini bo keni nahilayi sabu ngada nahilanu kun dabana nahilayego wari annafilatu mutlaqa nahila ɓe sabu sugandada maxa keña salli hakkati kabanton noxoni xaɓari nahila ɓe sabu ngada allah wa ken cabunu hakkati kabanton noxo wona tanagani ku hinu hilli suwa ñana agali ganda giri subuhangana salamu temps anna fajiri kera kam num pilli salli ɓenugara kengoytanna betteñe agali ganda gani xa digurɗi maxa salli saga anna wara wullu hang anna tuba ɓenugara ke xa kuxa kamanu tanna betteñe wa soalul ashir question tammundin pa adolagare yaxi yigoyego a sino tamme irigi le mo kargiani idanaxa amandi mun dada amañagi munda jaxay ke tuwa xuntadi adi yaxiɗo amagatani o tuwa miro halle i sare halle tilem panangagata ko nanti kede amañaxi wa munda de idan ŋutu ti imagati nan ŋutu eti oke basuntadi itoxamaxa sino tammi lemmo kargañinaxa ama haga fati sasa igon corontaxi munda koy toñangunde loxontaxu axo soɓengi kamma sakkagina ñaxaru igana gidi kara iganari keda ina ko siduma ñaaga isina daga yanka yagarin pillandimbangi gi miseno gi yawa saxuni gi duma ñaagana ida sitti ke dammada mancuñagona duwida ire mum baga gabo le mu kargido guttengene minna toran ka muñen hagaña hullungatana jahata ngarta toran muñen kotte i xaratanata ke tora liye muntengene minna ke andi haybakke ke andi hamme ita duwawo mundu daxancuy aljawab wonati andangani jaɓenga rahimallahu umma zawjaki birahmatihi lwasiati wa jamia mautana ayna hinnankinamay
mata fatiya arna hinnen kalla gara ke ti allah hinne yurwande haɗo silami hunen julle wa thaniya nga hillani ɓe konnana angada yinin komoxoɓe gelli gane kunduwaganan su an kiñama gollange munde an texare munda ammanta an na wutu a ñako nammada he ma yaxari kenta munna de nammaxadaga toro nammaxa kora xaqen kinni ba sum tay aa ken nantay xa xaranganta munda ngatnan dallawañana musu mese na harambarni soro ñawon gane xana xa soxoɗu jara ba sum tay an naro tammaga tan nallo xam maxa ken konno yaxara kerengani ketananti ke maña munde meni mantina mundu koni ngam munda digan koore ndam munda digan koore ndam munda ha anda hor yaxaren toroni ma xobro ngam munda anda hora toxondi anta mugunay anda hora torondi anta mugunay gelloga naati ya igo ke gollenma gemu xo anke ñaxare xa gollen gemu ba gelli gellan noxo xana igon tanda ke mañam munda idan munduti yimayi anke ngoso kuru ke ñaka mantaxal anni ken koyinan coro ñaay ina hisi hadi gampilenki maña ñini ke toradi kunnu siriganta sere munda ala samante ñane de wa salisanga yi sikkandi ɓe konno an corondo an kinadi soro gelli hinunga xomo ko ɓengadi kowa nganallo e maxan toña allah a tambutugene a allah sembente ñani allah kiitana ñani allah anda mungu allah anda xenxen allah anda wayasi allah anda farati allah serende allah hen allah ara hohoda agatinantiɗan dallagana na kullen ko anjarunda ambasagundan antoña sakkan galle xaren kara halle wa salifa ngay sikkandi ɓe konno yagaru ɓeenu igongan kawani raggana maliya siri kogadami konno yagaru dandando ani mbayi togon konnanda ho hana yagare gan kawa igon na malay annan maka toña annan maka wondi kogadami konno yagare ga yagare ɓe angara yaki tamma ñamariye ammantanne yagare ke yaki anda yaki gollega makaɗa an kawanna keñakare raganna tigitaya tigitindi moko siri amma birantaako seke mbaɗa amma kara halle par ce que an pamma barkeña tallankitta an pagadanma limuña modi jaɓɓi tibaga numére baba ibrahima tibaga ti barake golle bana he barake nome na sarana muttem cagundi na hiri sem mutten cagundi barake gidena kunduwa awa hatanga hede hotanayi de nan maraga na mamandi nan pabaraga na mamandi anta ke yagare munda haranga munda anta ko mari dima kamma tan na wutu anda sigin dam ma kan nuge sigin ni malike yagare de angala hambara kennan tallan timme sakka ma fati falle aga nam ma ka bidan ta gondi kenken nga famino honne ka fati falle golle mba ma ka kembir lan hoto harajondi wa thaniya yagare billandi be igo ngana wutu aga kawan nan ki don to kadi yagare be ga yaganga nan jiri gelli jamane ma jamane anda siri suutu ka jamane kedi ampalle amma kon tudde ko sarlo ganni sorongire munkinni sori gonga dille ñagaren kene ganna yahindi serebe gal linganda ndana lisane haajiri kara ndaki adi soro ndaka me seeda wa thalitha yagaren sikkandi ɓe gana sere maka angan kawanam malay yagare ɓe sarno belli suufati ndesan anda gana gaja a worno katti mayi ana woru katti faɓay sagendo faɓe wacca ke yagare ama haña a haaba haña a kiina haña a hoho haña e allah halle waraɓe an yagarin naga tandi ɓe senagi an kawannam binne siri yagarin karankara jaage yagare ɓe dallenga ɓongitake suufati ke yagare ka toppita ke yagare hinne ke yagare maga ho tallanka hamaga sunonga maga ho tallanka hamaga hamminno hamminga wa hamisa yagarin karagandi ɓe agana igom maha angan kawana toppitana korosi yagare ɓe garan cugundi igunna akada ɓeñe concurrence gambengo nati pompa asidaña sugandi kengotage anda haddi 30 a katta makka anna état eneya durogoto maga ɓoguɗa kenkotayde yagara kegana kaso aganaɗu talle muju saraga kaso maga fisiri ngara ke yagare ɗan cuganmi de a mellem mun naga an jotanun naga an kawancol naga wa hamisa yagarin tummundi ɓe gana igom maga angan kawanamana crosse siri yagare ɓe
an kawunu gada kinanga butti murado yakare ñammaxa soro ida ke ñaxaragana battaranŋutanmaxa amma wara an galjunu konda wutu walla yakare ke mendin taxan munda an kawunu ɓutten mbogu walla an patugul ne ida ho saga kombendi ke ñaxargane harña sama keñayi ayeto an koɗondi wa sabia yakari ñerundi ɓe serengan qawa anna toppita siri yakare ɓe ga tamban may yakare ɓe goliñam maɗa na mexe mbogam may na heeto mbogam may na ñani mbogam may angana ke ñaxare wara cheikhi an kitanda ñaxen kara adamma barake ña hay dagana yagarenkin kagana barake ɓe sara bakare muñaɗi hay ñana hay dagana lim barakinto ña sara wandi kaye godi anani amma barake kiya hay kulle muñana hoyi allah halle kabari ankumay ma famoa wa famina yagarin cegunni ɓe igo gantaxa wannan mu gannan kawana toppita yagare ɓe danga tambihinu joppallira yagare ɓe andanga wayasi yagarin pana ɓe gari kembiro fofon tamma ha pakkille men tamma ando ko yagarata koton cuwari kala dullen cuwari kala ñaani en cuwari dorogoto wasiye ganani magamogo ke yagare keni fisingallakoña wa tasia yagarin kabundi yagare ɓe gaña sabunga nandenge terranga ndesima kenke mataji konde angahaɓen koye mesure ke ñagare amaga kenke mataji min ganda keggo kentuyunteñani wa asira yagarin tammundi yagare ɓe machallahu la quwata illa ɓe lemmi sugantamaga borogue yakare lemme hohogantamaxa anga duge ñakare xa sononten ni ñakaren tammunno bananni an xaranmoxo gajile ñakare ñaxinne saxanga de a mbanema xaramaxa gajile ñakare ña a xaranmoxo jogentaxote xo a fati halle a ngana sollillo ke ñakare yaxendi a maƴiran qollencenden caga jigine tammundo xillan ni gelangana ña banna yakare ndeme suga yaxanga a moxontu de angama moxontu anga njaxannaba kitta kiyega kinciga bo yakare ngana yaki xaalis gumu xoori antamunda imbugu antamunda keñaxu mbogu bannallawi bonoxoyum tammi ñana yakare nga xa muñine yakare ke roxo ana muñine ana koton xenundi ana muñine ani segonda baray ana muñine ana ka ana muñine ana ka imañonda ana muñine ana re mulloxo na bugume ñaye ana muñinea kuɗo immaxa bogu xeeri ɓe yigade surtout lombu ngana maxa kalle ganaña sasa igana bogangure sasa igana ñoxumbagani sasa bon nimi sinni kitana anke mbannagamankiilun toxandudi kenga ta anga jahannabaxo bono keega kenciga bo xane ke kannanga angada hohoɗambega bara amuyinea axa allah ma xenqe anta mungunanta wo yasinanta terane yaxarin tammundo xillandi ɓegonga xawanan paxtilon tuxay serigadi gida yaqeɓe sagandi a fati falle annan kawana ke ñakare ka korosi ana munguro kiine ke harangiñaga heti keta ngada yakare ɓe kiine ka fate ngada sagandi anna ke ñakare toppita yo kuuɗo ana munguro kiine kallenga fonne fono ma yimiña tan a simmine kiine kallenga a yakanjinako sabuku wa sallallahu ala nabiyillahi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu